بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأنوران الأشرقان على الحبيب الطبيب الشريف الكامل النور ذي القدر العظيم، وعلى آله وصحابته المصابيح الغرر. ورضي الله عن مشايخنا وأساتذتنا مصابيح الدجى والنور والخير. وبعد، أيها السادة الحضور، أيها الإخوة الأكارم، سماحة الإمام الأكبر لمحافظة بام أخونا الكبير الشيخ الحاج سعيد سانا، راعي الحفل الكريم السيد جبريل يمبا، ومعاونيه وجميع أغنياء وتجار الذهب في المنطقة الذين قاموا برعاية هذا الحفل الكريم، جمعية الشباب الإسلامي في مدينة كونغوسي وما حولها، جميع مسلمي بام، أحييكم جميعا وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إركوا ونعم لرسل نبيا وغلنا زكريا ملا صحابسي لندو نرسم بوبن من غرلا ساكرنا أنتو تنك دين دول بداري لليكر بوسم سيا واغر بوسم يا نونغلون بوسم annan saglar kasam soba nuwe siya bam province limam kasnga yar sheikh kasnga sheikh Saïd Sana toblik ton pusma pus bam suwa gilli pusa ro mikna nam sa tour toure pusa limam namba tour toure pusa shuyukh namba tour toure pusa ninjuta tour toure mpusa nimbuy de gilli nto pusa tise gilli eleben dikida pusum siya pus wagalle annan ko tunda banyo kodra ed zolar basmiyam soba a Jibril yamba ne tundunta sa gilli siya sanam darba ya sanamat nor tuntundba ya nibni sindik dina yire mana bi yire ti de kot wonna mon compte ti wonna riko yira mana yire la lemun payim de nandik pusum am pus silanga zen ba sulla jennam nisi han sebul suka andik ashabul kahf namba faado ya sanan tel wonna ndina anna yar snin kemba pore yes nin kemba nintam laba ma nin kemba sumri kot wena kiti bamme roxti wa yesu binin tama wena kiti bamme roxti wa maagab suya wena zekab jutu wena kiti blik sa ashabul kahf namba faado elebin yerik da pusma yasa mpur bam so wa silam ba gil fa gille nebni sindik nusun sagalta bu musi anaya wena ndina hanna itnabi yam dina rayande wena rig duniya ndan zaya wonna rila har yan kasangan zaya mabisi silamba tono wa karunda tinna sons netaba mabir sonsra silanga sonsra on ko to wenna yaara do wenna yaara ya songo adam bi sa fa ya kendba la wenna sinya soban tate wenna yaara ya songo adam bi sa fa ya gomdba la wenna sinin gomde ning barkan nafde wenna barka de goma wonna barka tuma wonna barka na yagma tisa ya ningom zuwa ning ton sondatan sons ne amrunda ya sam namba ne manamba sanandik na kendir ninga ngubu kombia to tongo yi bewo kwamba ton na mana wana ti ton sawa lowe bi ton poru ara sam ton na mana wana mbawbe won ko komni so wata wala ton sam na mbasam ba urunda ko ton la balowa bangati saya nin ko mbiye wuri tinera ayi annabi am na mire
yi tuntun yire yi wẽnnaam wali yire bala wẽnnaam sẽn kõ yɛm bõn kõ yɛm fãa t'a sãn pa maneg b poorẽ wã pa paam faa ye yɛmb tɩ wẽnnaam sã n dɩk wĩnnig sẽn yit n la a sẽn lo tɩ n kõd n kõ la a pa bas poorẽ a pa paam baa faa ye la yɛm sẽn nams namsg ning tɩ wẽnnaam sã n yõd n barka poorẽ wã baara pa paam zom-pãrg n wõbe a sã n kia gãeme a pa rõb ye la ned poorẽ wã sã n yõdg n sãam f sã n kẽf kabrẽ wã robam la pa gãe bala pa sakd gãa bala sũurã pa maa ye yaa rɩ n kɩte tɩ ahmad shauqi yɩɩl n yeele ni'amu lilahi ala libadi kathiratun wa ajalluhunna najabatu lauladi ad wẽnnaam neemã kõt sa yaa wʋsgo la neemã sẽn tog n yɩɩd neemã namba fãa gilli sɩlaangã poorẽ la limaang ne wẽnd poorẽ yaa wẽnnaam sẽn maneg f koamba n kõ fo wẽnnaam sã n bark ned koamb n kõ a maana neere wẽnnaam sã n maan tɩ f koamba rɩk fo na boka n tɩ yõk nabiyaam nugbe wa maana neere wẽnnaam sã n bas tɩ yɛmb paam dũniyã n loota koamb yõd n kẽ weoogo a soab perta dũniyã a perta laara mabisi bãngẽ yã nebã sãnddame tɩ yaa ne ning sẽn tõog n pidi bãnk namba ne miliyaar namba la miniõ namba yẽ soab n resi la bãngẽ tɩ pa yẽ soab la ned ning sẽn resi ye ned ning sẽn resi yaa yaa ned ning sẽn tõog n wuba koamba wub sõng n basb la a ki yã wã soaba n resi sãn tõnd fãa gill sẽn zĩ wã bãngẽ tɩ pa tõnd tʋʋm zug la tõnd sẽn za wa ye yaa tõnd saam namba ne tõnd yaab namba tʋʋm zug la tõnd sẽn za wa tõnd sẽn tʋʋmda na n wa vẽnega kom nins tõnd sẽn dao wã zug yaa tõnd logdba tʋʋma zug la tõnd sẽn resi n zĩig wã tõnd paama wakɩro tõnd paama bãngro tɩ m dʋlsa qur'an wo yaa saamba nidg pãng zug la fo sẽn za wa fo resiiba yaa f kom-mõngda b na n vẽneg n bãng yɛlla fo resiã n be fo pa resi sã n yaa woto n mabiisi bɩ y bãng tɩ ãdem-biig sã n yẽ wubri biig sã n yẽ wubri a lebgda nin-kẽem t'a saamba ket n zĩig ad nin-kẽeng pa peelg ye ad yãabrã me pa sablum ye nin-kẽeng yaa ned sẽn paam wubr balla nin-kẽemã bãng tɩ bik-kɩdg me yaa ned sẽn pa paam wubr balla bik-kɩdg ned sã n paam wub sõngõ a ligda lebgda sẽere a yembr tã n lebgda miniõ ãn wẽnnaam sẽn pʋd sedna ibrahim t'a yaa zãma n yetɩ inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan shakiran li an'umih ijtabah wa hadah ila siratin mustaqim wẽnnaam yelm t'a ibrahima yembr tã yaa zãma tɩ wẽnnaam tũusa n waooga t'a be so-tɩrg zugu n be wẽn-yembg zugu tɩ wẽnnaam dɩk dũni n kõ la yetɩ wa innahu fi l'akhirati la min asalihin alkiyama y sã n leb n wa n baooda ibrahim zĩiga bãng tɩ yaa mam ne sõmsa sʋk la y na mika ibrahim y sã n na n gese ibrahim sõmdmã sɩnga hata saamba ket n zĩig t'a ibrahim tõdg tẽn-kug tũudu t'a saamba kõta tẽn-kuga t'a to koose t'a ibrahim yakd ne tẽn-kuga la meerẽ wã n dɩk bõn bas tɩ b bõr koomã pʋga rɩyaa sẽn kẽ raagẽ wã loogr poore n bolg tẽn-kuga la yet alla nanda sẽn na n namsa la pa na n naba wãna n yaa raagã mabiisi moẽmba yeelame الديك الفصيح من البيضة يصيد نوبيل هنا اللي بنورا ونكم نكنب تبوس فجي أنوبيل وكاتلا فيوس لمن جتيا يا بيونورا كوندي إبراهيم كي دارا يتنبا على ناندا تنكولي نام سبلا بنا نبا تنير باراي زابرة توندا لا مين وامبور فانكو نبورا كولا سامبا نين تسامبا سوكايا تنكولي جدبه لا يتولى باراي mbolo na paray let la be et kinga la me wana yu ko la wa la ba jour bamba tin to yu ko la wala la ibrahim suguda bawa lem ko de bumu paten na fa me nganda tira me ba bangati ya woto la ibrahim yu sama ala nyar la wakat kana yi bewu biga ana yi bewu limam kenti dunum gilti ganta wena bi bangaya kombi wuri da sombo singa hal yaarno
Baniti fondation ayibra la sampamana. Yam handa te monte étage. Ndik tanzalga, tambezalga, inkiga fondation andol simobe. Menam san sakiam na étage ko watenga. Apanan to ne ba fa, ba fondation a pas somay. Rilam tinye ba gra yisoma. Ti fondation yisoma tal panga. Bumuni ndol be mo sa fa gil continue. Nyam handa nge lunde ton zamana. Ne wusu fa zotame. Mbawdo arzeka, ntigim arzeka, amere zakase, amare yele beda. E yawon bas ko amba ampa wubie anidi panga me bumni yum pisnaza akuma dare asanki pa man ram pisnaza kabonwa ta ko amba le bon ko za za bet ni za me minio koba ko za minio pistata ndo parabla la mobile ko parabla le muram la drogue arzekni fosun tigma e yawon pa wum kom ni sin na nyoron zawa ko amba san wata mikdem te ligid zala Tolik arzekni fosun nam son mezakni minio kogan cause pompo minio pisi minio pista on komorolba la muram la drogue te wonnam yawlo shukr fo wa kibir fa wa kibir kawrma te ko ma yawlo nyodo nyur drogue ne ligini fo nam amma bi si nit ning son pa ngi ko amba dina mpa ngi alquran mpa ngi wende la ba ni milliard nam lefki o ba ni mo cible lefki la nit ning sunu la ko amba wende ngi alquran non bifki la raba habni wakirti alquran na nyoro mbaw ko ba atakbir mabisi sa ya woto bangati ya wubru ma da ne kasma ya wubru kala me ma da ne bi kila duniya gil wumla sar mun muad kibare sayyidina sa'd bin muad nabiyama pa ma da sawarta sa'd bin muad sampale ke nabiyana patentume ya hange barza radare nabiyami yemen tasora ju yetniba ashiru alayya ayyuha alqawm niba mo da isawa teniba talekre ntalekre nabiyam sunu namba mai like ashiru alayya ayyuha alqawm niba mbata itaso la sayyidina sa'd bin muaz je kanu yam ye bi yum wana yum pista bi la je kanu zama gille nin kembe gil hungo ma fa goma nan pamana biyama sunre asar san nan paleke ne biyam sun nan pamaye التكبير الله لسيدنا سعد بن معاذ النبياما لعلك تريدنا يا رسول الله نبياما يا مهني لم نقومدا تويمتي يا من قايغ لا يا مهنداتين كيل غي ياولن توما لنبياما والله يا وت لسيدنا سعد النبياما نبياما بي كيلتينا ومي هنداتون روم وين نام تلوندا تون بنا نين فو ياندي ولا بني اسرائيل نام هني موسى ياندي on nya be ba ya galle ba yeti ton ngalle on kulem ter paton cher ganda chacun ton pas na yis gom kayet non way gom ni ton hana yel fo ne biya kenti ton be pore nan zabon son men ndina wallahi law khutta bina hadha al-bahra la khudnahu ma'aka wama takhallafa anka rajulun wahid moy non tlame kan la me da fo sanke mam nan ke la men pofo mam zama wana poflam bi pela sondo ton izo zam ta mawrunga ama wana ndunga la men pofo moy no ndef pale Allah tinabiyam sunga yino te ninga basi ya wati wura sun pila nasi ta je ka nuga ko so na mon ko sa la pour so namba c'est na sa bon muad mabisi nyor pa wogol mala yelle nyor ya barka la yella mabisi arzeka pas dimdima la yelle so wa ne de mbing milliard namba kontonwa mpatonwa nyakam me bangas karam do la tokie so wa ne de mbing milliard namba mpatonwa mini hirila kie so wa ne de mbing milliard namba mpatonwa so abiti karam qur'an la kie so wa ne de mbing milliard namba mpatonwa nkene ne de makle kie bara wende parate ligide linkito nam gada ta patron so wende ne ligide ngoma panyori am le ugomde kelga ne bini shin yalse madirin patuna biya man ken zabra wannan goma ne bin yele walau aradu al-khuruj la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'a al-qa'idin ayat ne bini shin patun fo muhammadin ken zabra ariya ma wannan ya man yiba ma wannan man tigba in kitabu in kawbisa to be patron zaban songa man bala mam yama yibla ran winnam yam san yine da
agan to vlam to patron yak arzekan son wende agan to vlam to patron ndi ko bangla wuni ne de agan to vlam to patron ndi ko jira nyamu nam dina takene mabisi ne ba ya kalite to ne ne da mbebe ta gomda ya da windi dina ni ne bebe lam ta jira menga watan jinjama wasuka to ta menga ya da windi nam dina ni ne loga ya da windi nam dina Eliba, nil fa konfla bumuni fosun na rike nyaga ndina anna wa shukuf alki onda fri kala min nyaga be fri kala min pi bayti sayyidina sa'd ibn mu'adh asman wato ahnan ki wadara tara yum pista la yobe akuma dare malaika jibril wa min yelu min nabiyama ihtazza arshur rahman li mawt sa'd ibn mu'adh sahawi kifo zama po nunda to bonta Sa'd ibn Mu'adh akuma kita munam al-asami rimshi akuma wawari Allah yum pista la yobi yanir handika yuma la taw gilli yaga de wonam to wonam yaga ya so la kelgati nabiyam le bon to sa deba inyeti samu katinga nga pol jugu ner han to intikdara rilam timikam ti malaika na mun shigi en yaga da Sa'd ibn Mu'adh nan to ganga kabro yuma yo tekla handi kan sono nan dina ngela yamti yum pa huwe sono wa ne yum huwole sono wa ne sampam yum kwabra le bazaka no ba le janga tengre mba honna la ba honna ne biyam to ende ba hati ne biyama bahra ta wo taba la wo gurum pour je janda rabon se gili fa gili mo le yum kan yo de ba yum kan yi ya bon yuma nyawa ya yiri yuma sono ne vui mami bilifo to wonna mbaraka vui mata vui me gilfa gili to sonse asar bun muaz kun dare al arsalin sene sar wa wori malek nan ba shigame man yiga tinganga pol jugu ti samu hunne tikabay ananya asar bun muaz to ganga kabano absan ganga kan salana biyami elia arwenna mnen pale mbe asab ne valera himbe de wonna nengo abhangana kabra mwekala no yi ayet rawtum some sanda toin lam te kabra ram ke no la yi mwekra asar bun muaz na nam posin ala pa posay yunda ne mabisi fa lilsa e wototo bi banati ya tuma mande ni din kema ya tuma kala me mande ni bikira bato zanzara tempelo jesi bi wumlis mi shoma to wumle fondation atalavi ti zamana na ba rumi mbalo jugu en karam ayare sunde suratul rahman ko en yetinti kullu yawmin huwa fi sha'nin be usumi fa unam be ya lo poe aya kan la han karma shukne ba ya ayara mana ya boy le biga jin tengala shukna bingri na ba wingi dambe shukda me la na betum shukdam la kan pan wingi de le biga yeti gafara na ba so shukda shigida tengala india to ba shukda sabulu ingri tena ba shiri jin tenga tibiga yikundo la yeliana ba kullu yawmin huwa fi sha'nin bewuzu fa wannan be ya lo po mana la wotto amana wa yetamiya bewun bi fa ne bela wannan mi shekidum du jin ro amamiya la gab ni mi ni ran fa wa tenga wa yamba ambale ani adam bi ye wura manda ni ninkema ye wura me kalma manda ni bikida yam sam na ngese bumbum bebe te ton ya wajib ni ten ton mbanga so manen ton kom do do ni ton hondoba ti ton ges ya la école ye le mambiga karam kelge mi so matia important ton ikida kombi totsa ton kombi bandi namba bingni ni helle ba hal nyam ya bo bibera bala arum bi lo da men konta men ngala konta men ngala konta ya na mballe be pole la yele ba ngi lo do konta para pole men ken pole ni ngi ken konta na mbego biga santo to kin ken konta ni noa apazota baba yiki ni wa konta ma bu do o ba na ma lo ta yo ko ba ya yede bale ni ken bibe ni la anto ko wa kiyam ya on dik bamba mo santo ko école no ndati école la manga talibo woli ko fo timikti école la directeur me ya rayu shiga yu bibe ma abato o manga me ga ko me fo biga to ba on dik biga ko eta mana talibo woli ko fo na ye woli mabisi bangati solo so fa ton manda fot
ton ri kina ko mban ko école ninga école la kasa na mba menga pa ye wubuli école la kasa na mba menga pa puhudi école la kasa na mba menga pa ko na mshidi to ya lo ndiku biga ko ya so ba to wubule bon ko fo na yes ma ba ti biga anan le bon wa me te nyuo fo hum pa nyugumuni a fonsa fo hum pa fonsa en zaro ta ti fo nan ketin jin ta san na yiki amande minte non pa tin yiki yalse bala nyuo tab yo te kurga fubo ta pa ton yiki fo nan ketin jin ni kurga hum fubo ta pa ton yiki ya sala fo ta mba ne za kaler ki moy non to za kan loye nyawa de ngal zar bam fo nan ketin jin bala kasama pa yi kasam tiré école ni fo to ni yo pa ne ba ko en nambil mané yol masiri mabisi baytum kilon walamia fotum be ton silam shanda ne bangiti ton ta confiance nin ki fa namba école namba am pata confiance nin ko ni ton on docteur calma en kiri école nam ni jassien yel solum mam tala école tibe wala to bon ibn sina yam école la même chose ni mam école bangiti ton silam ba ham pa faara ton ham mana ta ligde ya popo na yo son silam kitam silam pa faadi ni na tin wa ne biga beta to BPC ta pa nyok me mugo me apa varo bala ya za fo sama nan son silamba o hon respecte yahud na ma école na ma yida ma respecte silanga école na baya ni de bonda o me l'Afrique to connaître wubi fo sama mbanga ya ala la hanzar ma moma ya sinu basida la ton sam pam ti ya Qur'an lu sin ti ya dine ni ton lik na biga to ti pa ni ka samba me pa ba da mbanga il va pas fadi kelle tum budo tono ande be da yoro ti lo to yi kunda ti namba ya lo to hi mu'minin be wa nda ti namba ni kana nya za ma kin yoro ti ne sambe be ti pa so mun na ni lo to ne ga hon to ma ne shi ya ay ti hin kin yoro ni kin mo pata lafi keta ni kin ma ga ngesa an khwati nam ta to vole bumuni hanan kawni gina ninke ma hi kin tatawra ni wunda hungun ne biga kya so yesi ya no team that hin ke to hoishi team on put zalam fam pa hole yesi shiramba parate école jot combien baba na nifu ndere yum de fa pour 100 000 ma 200 000 o yetam ti akara ngam pasma le leader ya pompo sila marata école hande yum fa 1 million baya bakar la o saoud école baya drogue la yumuda ay tam ta leader on wa bela sida bibi zaman ngam ton joute batterie nam ni ci ton ngali won tara tout tout mpa confiance ton silam ta fay ton confiance de yahuda ges école la yemre nyaw sabri ka bi pour la ya ta wuza ko on contacte kengere école no jik école la karsa na pa ko na sidi ya muli hidu nam la bonba ne be yeto en ka ba yeti duniya kuma na me rili on han kengere ne bi pour le biwa la karsa poka wa ndatan sham kumbo bombarde bi pour le juga la ye bi pour le bi kida fo ba on ma pour da zakon le bi pour le tinge ma menga pour da le tiam hon pour so ni ka ba wenam kaye ya bil taba le bi yet boni le fonela wenam bebe le fonela le bi poule ti bane foto shisha la me le ti bato shisha le kri la kaba bum bebe na bebe ti ba panela pato shisha kele bi ga na le bi ga ya rula ko le bi ga el kasa poka e gafa nyam tara yam la e ti tara ya de nyam yama be yam to shisha yama la casa poca la casa poca gava ti un battalione yambane bi sanya wuri le boda po nyanga taket na bikida ale boda ninki ma taket na bikida yemar mi yasa hanya wuri aton tan kele na ko fazu ami kam ti ko fiara ne ham bakko na si de mulini de la ya ham mu kanora la shen de nyeta kela ta gom to ba wenam ka ba bay ne ka lewet bonni let abebe lam je ba nam ba miskimba la problème nam ba pi dunya arabe be lam ko renga no mande tiawa suma bay no
talibran taide man nan pa ma réponse mo en lek ya ta bang to en bebe da a yiwa kinga so le jugun to ba oneda jobo de hoye da bagda ya juna ngara nu ba yeta ko ta yara zingi ya o sille bon to tanke ko fiera ne asun tanke ko fiera ne light ay mo de kere kawa ya gomzara ko fiera nan katenga la ko fiera hamba hatumre ko ne ya nam katenga on ma ya ama ya barba wallahi ya biya la mamtum man ba ko fiera la fa ya ko fiera nya on jobo da ta o da bagda to pa ko da light ay azo da we da bagda la pa won ne ngo asanda way man ko di ala la way to fa yem sami problème namba hawa waya wen la ba kita problème namba hawa absanda king la wen ngi ba wona mara problème namba duni namba ha wen tu nin tama raade nin tama panye heli la bele ba wen nan ngi ya wen nan da no abadan tunda yaw ringa mabisi nit nin façon do biga ya bili bi tay bi pugula mamba nga yalla fo biga karna e koll bogo ya alla fo biga karsam bala bangiti biga kalmiya karsam zon lazar bangiti biga tuna za karsam bazon lazar balo kazon bi pugul mi ya ma zon lazar abadan bi pugula asun dogon ne ma wasu ma ndama wa abawa toto bangti aboto la nan to mana shida bi pugul san do mukta ba amawa wa da bawa bangta nan to wa shida asan miki tamaw pa wa da bawa ngondi signal don toura bawa pale kibis la hawa mo mo pa ba ni simbe bet mo en fo sam papa am pis kon ko gombu na hantar gom la ke ro mo la yita fo jugu bella ngom aha yet yem re kibis ta auto te sida papa mon ku yu ngai yu ken ya sa han la mon kuti jinga fa ya dugur na mala yibrda la yibra ho wa ke za ko auto la pa asun dik sa nandi dogla yibra yel kini la ju ko yafta bon ko zayo na ngeli ngela yibra ta bon ko lilia zaka sabla hanshil mun toto ambane aril biga kalmi tulun to sas as ka sam zodo bi pugul mi tulun ndika ma shifnam saya woto tono ma bange ya al sobla tono biga karsam akasana ma eske kasana ba ne ba tabal ne wennam tulu eske kasana ni sin kan man biga to be wendi eske to be ne wennam dina yinga bala ne fa na juka han tarako arona melam ti wando fa to da ne himbe po ko san ni wando bi na la to da san ni me bunjenga la nan to karsam fa e bunu ni mbe ya wala nan dikin ko biga arayno e bang ya ala namba ya karam do bogola man biga sen karanda la eske man datam ti man biga wa kasa kaya burbi so ko me nganges eske folatam to biga awayi wala karsam na misil karanda burbi ni fo son para to bi ya so fa rabata so karmo bi to biga na ye photocopy ne so tunda yo ayibun soba e bang ya ala man kombi zo namba solo bi hiye bi yilmde ante tira ta zonamba ya shiga nyunduba en kesa shiga nyundu solo bi hiye bi yilmde mpani kamye ta zonamba fonda droge to kesa droge nyundu lila moyemba yili yele man lam tujanishu la tujanishu ma darra bi sham'ati illa suhbatul futuli nidling fohom pawa soba le tuye adbumu pakete ti lampalga pam bugum nyore ila handi kamingan to la hamne lampa wan kit buguma na ga nyo ya lampa wo tumbin kit lampala bugum nyore bi bange ti turun ta longo da turura nyama handa tambang nyami emba buga bulgun santare en total lo nyagar point ti bus piswala wa mbe nyagar point ba ti kane simen ne bus piswala wa fana le bas ne bulgundi balabali kam mesan la ne bulgun sorti bulgun yokuba combien tuuda obzonamba zoda la tuuda fo biga sanyi bang ya annam la tuuda bang fo bi komba tuuda tase son pa la ilaha illallah la
سلمن باربي تاوات نورادو جيكي يا سانوس تماما كيو دا لا مان سوكو لا كيم لا بيرا بيغا تاوات نمبيرادو يا سا بيزا مبوندا تون كو كيريزا لا وات نه تماما كيو دا ان كو يدي ndon lo wa to man soup namba la pera ti biga wa git zasi kaw zasi wa git soya to nyon kan nan sare ten kanga biga mbewa wa ala de sare dam teki o nyon ko biga ndu sun nan sara le biga et tara demand a demand ba da dunia la beti boy le ti rata ma wanyo la beti ni tega nana to tan kala poyanga tawa la yela mama ma foyam ti amam vuima basra la runda mam tara bon so fonen la mama yela mam nyora me ngaf sanda tan kontu nam pagon bunje la jele kay kena tum tara kwaya ne te poyanga pena la to jinam dalam datam mo pam jinam da barklam yawni ki la poyanga et wala ma terana ne han tan compagnon ya na wan patin ko jinam to mo te poyanga ko randi kizinam dar nan ko biga ta mok ne ba ni nam bange biga handik lamu ma poyanga zinam dat lu nder to so gati abo ina ma le ya jilam kangan tas mam sarbo mam de ngan judam kar mbitasa kini yona ba wat ti jilam kanga soyi de mam yetum le barawa ti mam sumna no ne soyi gat mam wat nin ko do ta ketan soyi de ti mam wat nin ne ba no sta soyi de ngo wat ni ba pista soyede ngo git soyta soyede ya Allah mam wa halu sun bajirim kanga mam ne jirim kanga soba na da tabe sila hadunda ina min mabishi bangi yam komba karam da ye bangi ya Allah man karam yam komba bangi yam komba tunda Allah yam bin san woni bunza kuma shuki yange he ya la pamya fa kelle ban pa harbe ne ran wini bi komba ligribi sanam darba yam la hambe kaw kala ko suma hadi san za be wa zinga e patar zokoi kala ko suma radi ki yam ton wa ngubni komba mam tare ligidi ya tila te école la mbang ti man biga le mbelde biga ti foli ki ligidi ka samba men ham patar ko biga ta kene école ntola tactile bi bo ti le mbona téléphone bi da tactile da so man de keul auto njiri image namba takar mitasa wo shurtu bi jetta ka samba men makata ba bo la bi kela ko fo bombarda bi biga fo shamu biga voyima fo san kidare o pa kidin tada ma yo pele bikanga zanda lo ndire ba fo sama biga fo winga biga ligiri la fo winga ligiri bawo nin fa o so winga ligiri la fo winga ligiri bawo nin so winga fo ligiri ba wa fo la ki bahiti ko ma tonga yibu tore neba la ligiri sama bi nin hum ligiri ba ya no ma be o ponle Béo non frère. Béo Jean le jour faire. Parce que comment nam sen ton woni mengneba. Nyam ni larba namba zamana hamande. Fo hando biga bay fo milliardaire. Fo pas sak de min biga digribi. Atal de biga en caisse et quoi en caisse boutique pas. Et biga mamne fo libre société. Qui vous inquiète me mitke tout rum passe ligue de jour. Man so ko so point fo so ko betan biga mbang telebra société on ligre pa yundi ari amanda men dati tuva be no ba wa sumudi bala miyam ti nyoda ham passe yeta pourcentage on rapport bang ti woto le wudu ko ma nin kima ni nan kiti biga le bra tour ndakar la ton kan ni santa ligidi la ham to onde mobil ligidi huwawe ko biga tayar mo san ni tuba to man bimbi mo we et alors on faut mobile les yuri le mosa ils jouent charrette pour ils ont même bim je hangam na fanda ko bi tonti bi kana ki mpayan nyana biama wen wen ti ato ana nyu drogue la re ne paba le nyu yel yodo le iblisa singa tinga bu zunken yo la ton man moya yalam do ma bisi moya yalam do wallahi ma payami fa linga
basi tu komba tongo yib tore neba basi to namso commande big ba fai arba ma yena me ni sun do biga mana kanda rendi kan lobre ato den le ba sana wa da sama mana sana mun bingu za ko le ba tanda gale ngole ba gongo le ko mu fa to kini su sams tonda la woto somiti ni ba rabanga e ko no ati fo biga en kasmu biye bahtane nang wa taba hanameda bahtanam so taba hanameda la shuku menga nges fo ba wala mana fo wana ton sin jilum wa ton sam na mala mana ton wana yeti ne fara kinda men tin kuruti poro wa pola han patti mo kuru lis be je kanu ton fa gir hiji ka son patti mo kuru sin lis ti lebre lisi lebre ligi ta mawara pa de la jigu lo wa chien ni lamdo ko to yiki bebe lamla ya ri la han to man yam lunde le nyam me bakti ko ba nam so yam nam sa ne sam pa nam so pa to yin ti be we karem so tawrti fo nam pa lo so ne tawrta yi tenga lima tenga mukadam tenga seko tenga prefet tenga mere tenga naba tenga rakare ri lam ta so ba ringa men nam ne san nam so wale ba tawr so ba yam pa na rejiwa asan ge ne ba nishi amina za ala ko mun tara bi ko mbatara fo so ne na ko to nyo wale nga wa awon ba yes bo vite bu mutara la ya fo mpiwo be wa nkiti fo minti ne sawa ma woto ko mun tara ba fo me nga piwo be ba sa mi fo ba piwo be asama pato jane bo ne bo tinda to we no be nti ne mpami na ji la ani na ba fa zanda halu india ne ba ma le be ni oju yambale ringa bahiti nam so pama ne ba fa ha le mpa de re wini gi komba jinri bi wini gi bi jinle obo ra koy komba jinri ya mo ram ngomda wini gi bi jinle obo nyam sa wini gi wa le nyini mo bi jimu obre mpa wini gi bi jinle obo yam sa nkidare jin ko nyudu na ko komba bangi tu wakire fosi ya ko wakiri ni nafi mpama ni mun sezu ya wakiri ni fo nya kan wuru biga nkito biga yibe wonet nya wala wakiri ni fo so mpana ma ni mun sezu we rakana mbaya sa kyarina maka shekin da bebe to bon sheikh muhammad alawi malik ton kinga men nan to kara hanta yum pisi ronda tajin to ton ayet ni samba ya sharif be rembe ma te makna nam se gil fa gil zot mbe sono ko la makna ba wa mbaw zaka villa en koyen samba mina ne ba hen kengede mina ni te samba jeetu wallahi mam san nan de zakawa wala tna biyam yaw leti muna khuman saba ti muna ya ne ba fanjiga ti ma ngoto tar zak be ne to yum ton tala hat to na washu kuma ini hamana ba la sharifa rik zaka en ko qur'an lulu hidba wala e kolla kom he kan kawa mbon damanti rakana ba kelama mbon dam ti man mabit kan ti koma watan kan la gane le pousser mabit ya interna waye isando ta fa wallahi toyam mamena mari la mpala kare le nini so dam na yaale ama arika zaka on konkurana kom to gane be le bruli dem pa pousser ban ayati ba wa hinkiwa ni sa mbili nye ba wa goyeme sambile le ziye bi ula abbas la sambile shuka akema hiya yibaw wonna ma no la wana fo inki wo wenda ma no la wana la yesa maye da ayawa hiya yesa mbile mam sin ki wo tumnis ma hunda tum hiya tum som sa fa zo yam la ba ma rin la zak ni ma nan di ko karimbi sa to gay ni na wa fa mam la yunda mi mabisi ra terre pour rien ken la ti pour rouge paré de pare kay to puso ni to nam fu da wuso ya bon Allahu akbar tangay po am ko ba bok ni ni en tuk ala ge rakara ngo no bok mo la bi ken lu ku am be bok mo ndo sami Allah liman hamidin be bok mo ken sujudu an ken be bok mo to ni salam te bok po am be pa po ton pousse régulier autre pousse quand la faute ne la
fo san ko la re pus kan pa nan tun ta la bala ta la nan la bala fo mi yak pa mi la re la abad bala ti atun ni stone hon tun pa tira nan to fa ton la yel ni stone hon ma na bala pus pa ti ti ya ba fa nya wan nan to fa ton la yam ba yela funda la woto fa hande bon pa hade tondo gom zula wa yido so la ba so moyimba mosa wa zuma ndaba nyam hantik ne bini insha ngatan tan wa yimenda ya wan la goma so men yide ne muyida est ce que ton somba mi muni ni muyida shugula ya ra tabla bahtilo la zaman gande ban bi bir son mon pompa komba ba tu juta fa yidi to ya pa mi ninkema pa mi ponyanga pa mi kema pa mi kasa kurle se ki akivle o tele na nin ko mi ajouter carré son tinga mo pala han pa ya mo kurle ne wawle arala ti pawre me be o ngunda pawre me be o ngunda tinga nin kem son patar valer ala sangara lai ti be o pawre me be ngunda tinga poyang son patar wawle apo bil lalai ti pawre me be o ngala zaman ni mo ko son patar valer am palas patar valer bane ti wennam dina pasakre ti do wade mo ni sun lo wati mbelunda wa mbe modi wennam dina pasakre oto han sakre boto e politique parti nam parti la lubud la ro parti etnya mbe belunda je mbela tamo muy la mu fanta na mbala muy to bi lumier la mo di parti parle wendi dina pasakre boto abada Cheikh Kouda san yi zalam bi ban tununda mo mbam ya zalam Cheikh Kouda san yi bungu bi ban te himbe rundo mi bungu goma sa nisa bi san wa ye ti mi ya habiri da ba ye bi no for jou faire bi patenda nga sambu mi ya habiri bi ban ti ton san wa ye ti ton hu mi dina yi da ka sam namba yida mi moyem kuda karmo da moyem kuda she kuda ton ba mi ni yida lam ya wa bi sinye la sama tin sin mi ya ba yiri yida sama samba mi ta jumo fizibi ni mi so tan ka yinge bi ba ti ya no ma bugul ma lalle comme ça abada fa kariya winna mo huwa ngonde ne na biya ma yetabo ne ba mun ye wenda apaya ta bol ni ba wungi e wende ne mbangari ayelam ti bol ni ba wungi mam ni yam pidu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati bol ni ba wungi mam ni yam pidu nim boso yam pidu mana ya boy yam pidu mana ya boy yam pidu ya fo na yilla mana la reyi kine sunu mana ra pawo wungi ala tusu minigi ala zalu minigi nyawa la bonti yam pidun to wane example ne more na bombe zaman ko na ba wange samte parba man de jour ne man de jour da ne sanama na bo ya gel tuba gel ko kwaya man de jour ka ya wuso tina ba yis faramane ayisa la lua yeti parfum re ni sanama wa bayele te paba ge paba sanje kela ha ali mutaba paba sanje edo endo waya fosen ne ba sinji to ya magaya fa ya zakon hamba ge zaka sanje fa ne ba jinyo kan get ma man wazo la ba dum pawumbe bala pani ya la nan pa sa bunda ndi be ba nan pa anina ne se kan ninyo zawa se tabla ngumi de to wala yele kela dam la dum da pawumbe be zakon awalo to paba fuyi kame te paba tar burugu tinga paba fatara itanyabo ndatu lugna ba te paba sayina ba lutam yabe ma wan to ba paba fangi tanya shida pasam patnya shida fa shida ni fawo shi rapa manu yabde para ni shida ham para ham pat rawni para ham patnya fa ni fawo
bala nabiyami yelam ti khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli igilla fanin tira yide yani ni ngam tala shugul ne taaba ma min yidi fa shugul ne taaba abadan rido woto neba pawa hin kum bugunde la zabdo la ma ba conseil namba he na ba ila man le nyode tengara to mbulum samde paaba sange shirba nange ob shirba sange ob komba nange bank na nanguyam na ba man le nyo jinga namba ne ba tazna assemblée o pour choquer le naba rilla bi kalwa na mon papa ba to kira kin ban kana bit bamba ma da tenga amen papa ti kote yo wayene naba rilla yam le brin yirgi le duo ti bamba et non na sa yirgi le duo abo wa nam valeur la nam jiri rilla kelling force kenga yelle tena bah bamba la bah bamba yilu fa la bah ne diam hum bidin ta ikma asu ka yella ma manda wana kelin sabagum nini hungo ya fa bene nsu de fa bero la nini sinta hikma yam pidin ne naba igafa lebrin yinsi le loup deuxième le loup yede tiyam singi daga sanma to la nini sanma ya poniba bam basum mun na de sanam ya bala bam ne ma sheka ya pora wi sanam yet bam to ni na sanam la samba la ni to bo la na sa ke ti ya la wi bam ti be o ga ne na vere pa ba ye mta ye bani sanam ne fa ye ne la yasi hikma wa ton wa te pa ba fa gi pis sanam ne bala ne fa no da me ne da sanne to shio me ne bi no me nya wala bon ti hikma la fo ton ko manare ti ne ba chuwe ke tan no me fo ton ko manare ne ba ti ne ba ke tan tarabu wawra fo ton ko manare ti ne ba ke tan tarabu burkina nya wala bon ti hikma to me ko wane exemple to na banga nan zama ti no ra yina fa nyaka yam sa kin to ngis zama da gafnam hiya mawsuqati moy bede jil fantika ti pa khuza badat la khurafat ya original yam mi gidam te ne yen san kaw ya yam buure po ne da nanki ril na ba hanya ti no ra yina fa nya kam ya boye ngin buure jil nan sa ta kin mor hanta mpata hikma ne e to la ye ga na zam sam ti no ra yina fa nya kam la mo ra e la mo la pata hikma na ba yam ne yawa ade yi no en le jana da ke woni na membude fa nan kisa na ba he ni ngene ya auto ko fami ruga na ba paket we on kala ba ne banda sam ne dini na ba yikum ba halate mor han tar hikma anto sukati ga dan zam ti no ra yina fa yakam kelri gom ni mo kan hana yi la mo re Allahu akbar nyawa yelam Allahu akbar la so yet wo yam nyawa nyama len ko na ba min ta na ba man la yawit Allahu akbar na ba yam nyawa na ba ni juno la na beta wana ay to nam sa sak nyam nyu ra na on wole tiam wato ni ba yam bu de fa kasma at-takbir ne ba san ki sat kel na ba ya Allah bu de kasma Yasia mana waya man yenga le deuxième mana waya mana singini yam pidum nin kam no sun le pasam sunri la fangi muni dam ti buda nan sam la ya waya sab ni sino le juger kre bala le bur kas ya bon yinga la gafna mbahi toto bala ne fasama ya nera tinyende ka no mata mu da menga no binda ya yu ma wole en kiti nyana nya kambasa bi banga ta juno tamas ya nyu wok tamas hikma mara da wototo fa nyam hanan le bingese mosa ya gombu la nanke na nyo esti tawara yu wok mbon ne fa le gombu de mosa nto weka hiri
ti gom san woglen yi min pisna la nu pis sobe tek ndew mo sa ele ba yam de la kelade bala yam sowa la nan patani nan de kelima bangiti tere wa zamana pasaka de vuire imati yam pidi zamana ne shida mati zamana pidi ni jiri nyam zaka pasaka de vuire imati zaka pidi ni shida mati shid sindi ti jiri pizza goma sa mabisi bangiti sindi ya soma sindi mpa gomde ya soma labsan wala tine de gomta ketin sindi mun idam ta ya nofre ayama papide absan wa ba tine de leke ta ketin shuri etemene ya gale ya papide sindi ya soma la bomba wakate sindi ya zanga amana la yam kungujen namba sanda sindi ji mpaga taba bangati valo ni nyam ni kem sa hamba ni ambala na fubo kon la ben ke wo ti tala har ti ni kem som sa torre ni se nyok bala nyo dam ba saba handa garan ko eti fa iwunda be nyam sanga tabo ton ko kjen namba wuni shida nyam sanda pamana woto nyam ro banan torre ni se nyok arkiya onda bala biga shinyodo sama sun asam sun pa bebe yida bini shinyodo mbasa sam zan kurti loye nyawa sabbara nyodo zamba samba bini kawa samana sam nere anta bini humikta sam ramana zan kurle tayikum paba man gatale be indirum monta tale be etas na moya mamane takdir gondi ya birifta shek yam soba mabisi helebon pa harbe bangiti sindugu bumni gom som managada sindig samdala nyam san jint ay ton patoy gomay sinna wa sin patoy wat ko ba gomo ayen of san toro gom sida bi bangiti jiri nangom jiri sangom anan shiro zaman asan so zamana nan kuma ndabla abadan mabisi of sanda tambur shid kodo of sanda tambur shid tise biman panganya ga ngubu shid tisa sampali jiri rundayr sangawo tisa yunda ben mabisi nini handa tambure shid tise tamam binsi man panyagale ngurgu shida tise sampali jiru ndair sanawa abadan duni kanga tono hambe duni ni ponga neba kunda panga sabala bazota en yida ba hon kumbe miskina hanga kumbe neba rogo mi gomnan abadan amana la tumi gale nyam tingo yam sampa moti shilanga tal panga kumanda de danga ti bumba to na kumanda irata ya auto ipalate ya auto helem paade bi bange shid san torwa na gom jirina ngom am tine ba kelga ne ba santum to la nyawa ala ngwa hadiya cellulaire original to santum hubiga ta kengan to la ya ala ngwa ta kengan ni original la kabala ile ya dak table mbebe dak table la nan dawa ko bon kana mana ya boy bangati am ko mo wa juma ndab san kabay ay man patoy gomay am patoy gomay tazarwe patoy gomay za yam ya shi ke mbije nan sai no bahila to le mané bata ke mbije le ban kibile da tuya ki wajin ti sito kuya iro tapo la jana tenga halle bon pa harbe kelayma abo ambo le man conférence internationale ting l'arab ting timam nanking nyami tema conférence gille o manti moyen ba yidunya wa yami tema ye moy kelga ya tema al haqq bila nizam yaghlibuhu al batil bi nizam mo tile fa ba ho nyi mama ngoma za gom kan ngam kuli ayela miya
si de hom pa organise jiri hon organise lugdele e wonda me yam san ke zamana tenza pouze yam mikdam sekna ma kër mbisa wawol mi yide kar mbo beda wawol kër mbisa wawol mi yide la pa organise aba hom pa organise ki tam to patal ba ma la tira gaye patal ba fa le nit million namba la la hawla wala quwwata illa billahi al-ali wala quwwata illa tubi foto ha yiki ma ngari tabon to talpan ko sana ngire Burkina Faso gilla ma minima teka na yitinda imana lo so ne ba kaba hannan tongon tidin tabon lo ligdum me école exemplaire wayambe ni so ba kaba yi Burkina gilla fanan kaba abadan ya tin tabon mu jom ko mba o shikala ruma yam ne bi ha ya men lawo ma bi ha rati na kele ni nyam handi kawa ya na kele ne da fa na parang yam ma minim po ne da fa na parang yam ba po abadan ne bi shi han lo arjeka nyak ligidi woni ide namba to yalla e ko kan nawa bangeti histoire na ngur sam na mbay mi ne sanam ko nin handi ka ligidi 15 e ko kan na ko am tongo mi école hiya exemplaire madrasa namudajiya mithaliya ham patar bilgin ta nanda bangeti am yuya na ngul sa wenna nengal la yim sa ne sanam ko balay tuma tumde ne ba fa hanam batuma anam biya wakati bo da tumda pamdo valere ya fo na man tumde ne ba ham paranga koy yam bane ne ba fa ho dunia ne ba fa wa me news zom kom lab mo muina adam lab lo mole wa tumtumde ne ba ham batum ahmadu rifai goma gomde yati taraktu abwab allah kullaha fawajadtuha muzdahimatan illa babul wahid mam qosa wenna mara moya kelriya ragno ni simturin ken wenna nenwa mam qosa gili mikta fa bide ne ne posra ragno le bide min pugi no lo ila bide pugi zakta bide pugi yimda bide pugi ragno le la mam war to qosa nik ne ba inta kabay tamam takal ta tomban ta wenna nen ken nyami ragno go babu dhulli wal inkisari lillah gana gam men ragno yimi ka biye mzam da tanga na me za pawa ringa ne patongo yen kima ay ne ka ba ta komba e pani mabisi ringa e tundu ni ni hen tun kawa wallahi ya tun hiya tun be lo wenam ne wenna yaari tun da po rile jiri bu organise alu de sida ham pa organise jasi ton Burkina Faso ka ne ba men wa sandam titige ne na malakal bo beda to be menen ko bala shindiga ya woso to woni bumbum bilig ni bum bangeti ne sambura pour chenwa en caution jaune bene ona wa jaune da be son papa mettre la table bala mo wa pa me nyanga jiri san cause alukre le bota to bala pa men ki jiri nyera e onda me mabisi ne sangom jiri ti cause to pa kiza bang ta jiri wa le bota washida ye badan luke to woni exemple ti yele gis tengna bu bebe iya tu yewfo atura yemre la ne ba non wala wona nkiyo ba tini ba non man na ba kitam tini ba jeme tawa yeti bini hundo fa bi coupe to la tan wona na ba ala long zaman wo pole tuba yi wa le brazanga ne santa tuba yi fa ne ba sa ko ma da le ge ni ngwan ya jike wala original yambani la tuba yenga han kausa ne ba wa sandam ti yella men ya tuba yenga waya tuba yi beti le lado ine min mabisi ba ti jiri san kaus ale boda washida ti shirwa wa ni patal palasi isan shindim pato washida bumuzo e luminga nyam hunjo e bumuni nim pato washida nan pame yumna me o yelam tinir bawda panga zabor zo e luminga foni fo mba panga zo zabra pana wai la fo sai ay mam zo zabra ni ngam para mba pange
bang ti zabr ya fo yira la ba ni sam bang tum sa wa fo yira man yaari ba fay pa mande ne ba fa wata fo yira ngu ko fo kompuri wan ker kam sala ba la ne ba sam bang ti raw sam wa fo yira fa anawra kawda me ne pa wat me anawra kawda auto fa han le pa hadin mabisi bangiti ne somos han we taba ne somos han we taba pana taba ne yod han na taba na widulan nyam say walimba che kazagla che piti ya ne somos la bangati am sam palla am taba intar tawr soba wa wa taba ye gumbe bangati jirina ma la am taba na lu che kazagla gili mahum tawhid woto ya mam santa mikti bam sheik namba fa sampa ni kayir so ba fa la mata ka ya ji sino la mahum tawhid woto zamani ni ko tata ni mikti ne fa ma la ko me la tala puju ukit ana la bukum lale mpate ndi kami ngan la ne ta to ke man ala ko bang ti jiri ba na o ila o ba ta fa la mbo imaza yemro mbe Facebook ko ni twenty ne buzo fanyala shit sob sam ko mo na gata ban son shida on we ren kitab tabo bangeti jiri sos men lingo yo nyama hange Facebook ko nyakan taba mbeta tapo ge me busy obni no magic sos nya sos o wurdu wat bamba mbeta ba panero bamba ni no ndo fa ya sos a zo Isaiah sirre mun be zama yan pakka taba son taba mun gandiki sidam tar taba jiri bara wona miki be nyo abadan ha ril ni son wel taba ni yod han lam taba windu blam hele on pa harbe bangiti lam taba apa da pang en leben kititidnem pang ko me nam lebe pambere nam nyam handa trimba bi ge guri obla am taban kitib tus kabel to tigim te lebe kabel magazin le gura yemul patem tus ba kabel la am taba ko la pang to man magazin ambassade ri kungus namba ina ken la ya na tension mamin kellen gari tabo to ke benere hande bon pa hade ne awa sam yam suri kini de mbebe mpafar yam la yam hambe jini kini sandata tu kiti ba we nu pok to yawlan saw fo bana saw la to ki bana ne kit bana we nu pok hat to ki ni sanda tini ba fly sakun fo nu pok to yawlan saw bana saw amana la raba we tini ba gil fa support nyam abnabi ya ma dunya fa pa sakun supporter ne bon poursi patron saké la pa gida na biyam tera joyeshi rina nyam me ra ne ban tare ti ne ban bebe ntuda ne ban bebe nzanga de ne ban bebe arani nga ne ba sam tour nyam ya yam sida yingla ne ba han tour ne ba han power nyam ra ni ya sida yin kit ne ba power na su kai fa gidi sukre mango tira si ya saba wa ya boy da man ko mbiye la ban lobda ne nda saya ya ban kesa da saya dompo ya bise ni yam bani kel ga ya ham patrat ba faywa nyam ne la sarbe abata faywa abata faywa kita patar bebe nyaw mi tar faywa ko beba rin la wasami suri ti bebe mbebe witu mbebe tour mbebe moy no wanti ajira ko beba wallahi ya darja wa ko beba lawa mani muslim di lay fa mlebon tosia solo wa ne han tour yamba yeti am ya zangrem ti solo pasoma ti dina pasoma jike ya so dina pasoma bon la ngom do to banetine sandi toy rajedo toy ma rajedo ti toy ma rajedo lude ayenda
asan dik milwaro to ngit la hanne toy maara be milwaro pawto arba milwaro wala bibi e wonen solo wa ne da hanni ni fo zanga jike yela zanga so tayaw sante fo ne ngala zanga bi jike yene ngala zanga bi tampa ve na gare et ma bi posé ni ala on bebe yara toga ikin tonye lotore ti para ya wuma la lotore yele ringa pa ma haki to para ya wuma le ka ya wuma am kam bo na pa wumde la lotore yet kila ta to nam pa no pa le bron kuli nto ma ti para be o mettre ko to bola asam kena ha jemo mettre pini bi gonne asam pa wumbe ko gam sa tapina o mettre pinu asam kita pa wumbe ko gam sa tapina o mettre pista to banga da wumbe ma mbene ni ngene ya wa sir kuli ma ti para ya sile bo mettre ko la jagla e boy ji libre la roya la para ya muyna donc be la so po la yoto le para pe mettre pini ji e ya boy libre la roya la para ya so ba muyna donc no kom da so get mbaw ayo to pena la para ya za so ba gesi am hantar mam chose boy libre la roya to ya muyna donc ziku ma ya za so la wuma ya poule pe la so la wuma ya no sante ya za para la wuma eneme nera yemren king lotol nenga lotol to di camera bella anam vice apata la ga yan wa zabda ahon vice to mikame camera ko wa suru mbebe la yele rawat je suru la nke ko yawo dawat la ya suru to ngatu ah ninga ne to yu ko ti suru to tunke ko bange maribo to volia ti tur suru tunke ko bange la ta wala man bami suka nan tunke la suru yawo mbebe dawat wallahi sa sa ga fat mam nan kinga sindia lo to ber man to gesto alla man pa wolo tayik de aven king sin to ndi camera en plan ne yawo on va mi comme ti lo to ni e ti asuru me anyawo ya lo to camera on da suru ke la bala yawo la be saya woto mabisi gom ko yinga bang ti zanga to ya fola zanga so te ba yawo ndi ke zanga ndo te ne ba exam san do de me ngi yawo ndo taba walhamdulillahi rabbil alamin